अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर तेजी के साथ तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास कल सोमवार को इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब किया गया है। इस इजलास में क्या फैसले होने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, इस पर भी तफसीली बातचीत की जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, असरात क्या होंगे, ये तीन इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले अहम बात, हुक्मरान इत्तेहाद ने अहम मुशावरती इत्तेहाद का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब किया है। मुस्लिम लीग नवाज अब ये बात खुलकर कह रही है कि मुश्किल फैसलों का वो खुद, ऐसे फैसले जो कि पाकिस्तान से की सलामती से मुतल्लिक है लेकिन वो मुश्किल है, वो अकेले ये फैसले नहीं लेगी। मुस्लिम लीग नवाज का ये मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पर हुकूमत में शामिल जितनी भी इत्तेहादी हैं वो इसकी ऑनरशिप लें। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज का ये भी मौक़िफ़ है कि अस्करी क़यादत बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर हुकूमत का साथ देने के हवाले से ऐलान करे। मुस्लिम लीग नवाज को ये तफज़ात और खदशात हैं जो बजा तौर पर जायज़ भी हैं कि अगर मुश्किल फैसले ले लिए और 2 माह बाद मुस्लिम लीग नवाज को कहा जाता है कि वो इक़्तिदार छोड़ दे और इंतखाबात की तरफ चली जाए तो उस वक्त इंतखाबात में जाना मुस्लिम लीग नवाज के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। नून लीग ये चाहती है कि अगर मुश्किल फैसले लेने हैं, यकीनी तौर पर उन फैसलों के लिए पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा बहुत ज़रूरी है, अगर वो लेने तो उसको 1.5 साल का टाइम दिया जाए तो 1.5 साल तक वो तमाम तर मामलात को किसी हद तक काबू कर सकती है। लेकिन ये फैसले करके अगर 2 या 1.5 महीने बाद मुस्लिम लीग नवाज और हुकूमत को ये कहा जाए कि वो इंतखाबात की तरफ जाए तो खुदकुशी के अलावा मुस्लिम लीग नवाज के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए नून लीग अब इत्तेहादियों को एतमाद में एक मरतबा फिर लेना चाहती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज और उस हुकूमत को दूसरी तरफ से वाज़ेह तौर पर कोई सिग्नल नहीं मिला है। चंद रोज कबल जो इजलास हुआ था उसमें यह फैसला हुआ था कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और बड़े और मुश्किल फैसले भी लेगी, लेकिन जो दूसरी तरफ से ग्रीन सिग्नल ना मिलने की वजह से मुस्लिम लीग नवाज के कुछ मरकजी रहनुमा अब वाज़ेह तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत छोड़ दी जाए। इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने भी मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि हुकूमत को छोड़कर अवाम की तरफ जाया जाए और इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला किया जाए। तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेना आज़ाद ज़रूरी है। तमाम इत्तेहादी जमातें जिन माँ सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फौरी इंतखाबात की हामी नजर आ रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ये चाहती है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। अब एक रास्ता ये निकालने की कोशिश की जा रही है कि वफाकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए और सूबाई असम्बलियाँ बरकरार रहें, सूबाई हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करें। अब इस फार्मूले पर अब पीर के रोज मुशावरत होगी, देखना यह है कि क्या फैसला सामने आता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुश्किल फैसलों की ऑनरशिप ना ली गई तो मुस्लिम लीग नवाज के हाथ खड़े हैं, हुक्मरान इत्तेहाद इक़्तिदार से अलग हो जाएगा और कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। रहा पंजाब का मामला, तो पंजाब की सूरत-ए-हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। मुनर्रिफ अरकान के डी सीट होने के बाद पंजाब में हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खोते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमजा शहबाज के पास अब वो मतलूबा अक्सरियत नहीं रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि 5 वो मखसूस नशिस्तें उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन कर दे ताकि फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ महाज खड़ा किया जाए और वज़ीर-ए-आला पंजाब को एतमाद के वोट के लिए मजबूर किया जाए। अगर वो 5 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के वोटों की अक्सरियत बढ़ जाती है। पंजाब के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने आज एक बहुत बड़ी गेम की, पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया और मुस्लिम लीग नवाज के अरकान जिनको इजलास में पहले से मौजूद होना चाहिए था वो एक बहुत बड़ी सियासी गलती कर गए। तजर्बा यहाँ पे काम आ गया, सियासी तजर्बा। चौधरी परवेज इलाही ने उसका भरपूर फायदा उठाया और नून लीग के ऐवान के अंदर आने से पहले इजलास स्टार्ट करके फौरी तौर पर एक ऐसी तहरीक जो कि करारदाद थी स्पीकर के पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से, उसको निपटा दिया गया। तहरीक का मुहर्रिफ वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। इसी वजह से जब ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए तो उसको निपटाना स्पीकर या पैनल ऑफ चेयरमैन के रुकन की जिम्मेदारी होती है। तो उस तहरीक को जब निपटा दिया गया तो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के अरकान ऐवान के अंदर दाखिल हुए।
क्या یہ معاملہ نون لیگ کے علم میں نہیں تھا، اور اگر تھا تو یہ سیاسی غلطی کیوں ہو گئی؟ بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی شدید غم و غصہ تھا کہ ارکان کو ایوان کے اندر وقت پر پہنچنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب چودھری پرویز الہی کے خلاف 6 ماہ تک کوئی عدم اعتماد کی تحریک یا قرارداد نہیں آ سکتی۔ دوسری طرف اب رہا معاملہ حمزہ شہباز کا اور ڈپٹی چیئرمین کا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کو ہٹانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے، ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک جمع ہے، اور جو ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے تو وہ پروسیس شروع کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حمزہ شہباز کو بھی اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال حالات جو بھی ہوں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کے حوالے سے فیصلہ کر چکی ہے۔ اگر یہ لانگ مارچ بھی ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے ایک ایسی حکومت جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لایا گیا، لیکن 1 مہینے کے اندر اب حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو میدان میں چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر میدان میں سروائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادی چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات کی طرف جایا جائے۔ پنجاب اور وفاق کی صورتحال کا جائزہ لیں، گورنر پنجاب کا معاملہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ دیکھیں، تو حالات بہترین اس وقت سیاسی قیادت کے لیے یہی ہے کہ فوری طور پر انتخابات کی طرف جایا جائے۔ اگر موجودہ حالات میں نہ پنجاب نہ وفاق استحکام کا شکار ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو پاکستان کی جمہوریت اور سیاست اب اس موقع پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بہترین راستہ یہ ہے کہ فوری طور پر انتخابات کرا دیے جائیں، اور جو بھی اقتدار میں آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقتدار میں آنے والا جو بھی پارٹی ہوگی اس کے پاس واضح اکثریت مستقبل میں بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر موجودہ حکمران اتحاد کو مکمل مینڈیٹ دے کر اس کی بازو اور طاقت بن کر اس کو آگے نہیں چلایا جاتا تو فوری طور پر انتخابات کرا دیے جائیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ انتخابات مسئلے کا حل شاید نہیں ہوگا، اور معیشت جو کہ دور رہے گی، معیشت کو مزید استحکام نہیں مل سکے گا، لیکن جو بھی حکومت آئے گی اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا، وہ 5 سال کو مد نظر رکھ کر اپنی پالیسیاں بنائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے۔ لیکن اگر موجودہ حکمران اتحاد سے کام لینا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو اس حکمران اتحاد پر پورا ہاتھ رکھنا ہوگا، اور یقین دہانی کرانی ہوگی کہ وہ اپنا 1.5 سال کا مینڈیٹ مکمل کرے گی، تو تب ہی اس بات کے امکانات ہیں کہ ملک کی مسائل اور حالات میں کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ دوسری صورت میں یہ بالکل واضح ہے کہ موجودہ حکمران اتحاد کسی صورت بھی آگے نہیں چلے گا اور فوری طور پر انتخابات کی طرف جائے گا، جس کا حتمی امکان ہے کہ فیصلہ سوموار کے روز اجلاس میں سامنے آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔